amma yarabi ala oke anyo na jekun ote dogre pi sumino ole ambad mache nuwe modui nuwe alaji modui sabo ala taala na ka kir famna na kapo amuru ge wa bela jenu bara nyona sura pi sumino moy brana ka bo Abidjan moy brana ka bo Divo la kutaka ire brana yam suro ka ire brana kana nuge wa kai suro kana anya jira che orodo jama misigini bonara sumino modu a jama nyinile wasro amasa yake ba modu lawron la kera kasro masaba mo ya jama nyina kasro masaba nikake mo itakuro mo be kitakuro ni fana make mo itakuro fana mo ba ako jellere sani ko ne ma ba kalama alusaka hakimya jama yarabi ala ka oro angoto dakurunya flami forana alusaka mendro makuti amma yarabi ala ka kahinanga tabara yarabi ala oke alera do brata ka koromi fana solo ka hinay bela yer ka yafa kayma yarabi ala oke ay brango kitimna ko nuwa yarabi ala oke ambe taato jena mina ko nuwa ya ambe rajen ma yarabi ala oke ka irenya ka anda luma kono yarabi ala oke ka wati jando na ite yarabi ala oke ayre do ko to lawrum la saraka mi borani sini yarabi kamna ba ka ala ta yarabi ala oke kamna anya safli birajen ma yarabi ala oke ayre millo amma millo ayre hakrimina ayre ka hakidamina kanna mase abirajen ma yarabi ala oke ayra do ka mike alu ko ni kamire ke ba ko angel na birajen ko yarabi ala o kanye fefe no le bra bo asiro kana suku yake romino fefe no bra wuli ka bo luma fefe no bra to nata kase yarabi ka kira tu braji ti ambirajen ma yarabi ala o kanye ka ambirajen saraka aljina yarabi ala o ke kan hayuna ngami ko rujira yarabi ala o ke kanya kumara ban fana ko ke kalimatu shahada la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarabi ala o kanye oro ambada islamai anya fe ka kuma fe man ka bi wole kiamalota bangeli angma to wole kabi inshallah ni kiamalon na wati kasunya komi ketoro ani ni kiamalon ire kase komi ketoro inshallah nara ka minno ya annema ameno ke kasro ka du babu gro alusa kan no ya ama yarabi ala ka Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi surati al-hajj Allah ta'ala masa korotani ako hiji ko fo sura no surati al-hajj ako ya ayuhan nas اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مبا السكا حكم دام يرب الله تعالى بك أكاف ما من أدرسه أنو ينما إلى أكو يا ألو موي ko ayesra ay tigi no Allah taala yi ko anyesra Allah taala yi no andiye ku ikalo duru ko ta la magamali bele ikalo tremblement de terre kiyama lot mana sunya watira ko belebelele wotman amada islam ni dina ban wati kana si ka ko kiyama lon wati bra sunya du ko ta la magamali bele o benake oro ando nyara tremblement de terre kala jamana yiro o baramina sira moyma o cheli mina dura moykun o cheli mina dura jamana tikikun o cheli mina dura jamana dinkun bira yanu nyawra me yala oni alata o kriyen ala tala ko to mina tira dina ban watira kiyama tumana sunya watira ala tala ko to mina tira oni o chaja nyona alusa kai ala ni jatega ko sono ala ni sranya gbelen ko sono ay bina yina ay dinko o lona ko to amena yo ko tun ko muso kono mai ulu bana jigi kasro ay jigi wati maseba ala ni siranya gele ala ni jategere ko o lona ko tun ko amena moye ina ko ay bra dolomi kay su me kasro ay do ma dolomi ay do sunite me ala ni jategere ni siranya gele ko sona wole bana ke ta family tem moira ay tay yire kala matuni abena ke ay bra dolomi kasro do ma dolomi walakin azab allah shadid menga ala ta ka jangata ajude o jangata gele o kayi amro mige mais mena ko to rasi amma ala ni jatige ani sranya belen ko sona alusa ka akimande ama yirabi ala o kan ka ngiru mo yafa yirabi ala o ke o jangata belen wati nole loni israfili dara burumi fieto dina ban wati ako buru dan ko tun ko wali sur ihda 10 dairatan otma o burumi wele ke no loni israfili dara no meleke baye o burumi we datani fla lara kadake o roin o tani fla ulara ana buruta ko di israfil bra buruta ko lo adara anyalo ni sanguloro aka ala taala ka nyamaru ya makono manamina ala taala bina fo ka burufi aka o makono wa qala abu hurairata ala chiraba sahaba mi to ko abu hurairata na to berbere to ko abdurrahman bin sakhir o kra ala chiraba manya ako ma sur ya rasulullah mena do buruye
وقال صلى الله عليه وسلم على جلابك النمان كسبا هو قر عظيم من النور كو أمي ولك كو غرب بلي كابو النور جاي والذي بعثني بالحق اسم كل دائرة كعرض السماوات والأرض والله على جلابكم kun bengeni masara masamina ni dala kangen nabi maye wallahi ko aburu adda kelengelen bunye inafa dugu fara wurumla ni ko la nyona kabaka samfara wurumla ta ko la nyon grefe ko aburu adda kelengelen bunye ko woli ko amada islam alu saka ki dama yara bela o kan kanjum ya fa yara bela o kan wa yunfaqu fihi salasu nafakhatin o buru mi wole abena fiya ko sawaleke nafaqatul lil fazai buru fiye ko premier no ka fiye o ka ka mo minuto du ko ka wallahi olu jabe na tege olu bena sira foka dana timi do o buru fiye ko premier wa nafaqatul sani lil sa'ati otma buru fiye ko flana o ka ka mo minuto sangulo ka aka ka mo to minuto du ko ka o beraje ni bena sa o buru ko fi foko flana ونفعة للبعث ودما بروفيا كو سوانا ني موي كاسا واسرو مو سيته دو كو كو كابلي ودما نساني بروفيا كو سوانا نو كاكي كو تنغو موي بنا كونو كابو دو كو جوغو كاباي كابو كو الوسا كو لون كو مو يا ما يرا بلاو كان يأمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام بالنفقة الأولى amena olu deniye wala olu kunje bena gbeina fo koroni fu ala ni jatege ni sranya belemu alu saka mi lonu ko yama yara yala o utmana do no do kama kala do wallahi koy bena toti ina fo adi ala taala itu ala rabina israfil no ni mina melek no burfi melekay sabu meleke banani le Jabrail ani mara ani ko to tamam nukra ko to domini nutra kabida o harige mi wole o mikaile ko Utman nimna meleke uta barat men nabe foma ko Israel uta barat dogre ni nimna ke utma Israfil ole meleke banna ni nay ko tunko uta barat dogre buruba mi no fieto diara ban watira uta bara o fieli usaka ululu ko mo ya ma yira bela o ka sanju mu ya fa yira bela o ka ora do amara islamai mona ni ala dala kana Israfil nyamari aka buru fie abena buru fie no ka ke mo pepe no du lo ka bre yin menasa yai ni mo bere yel kasaro do utma koy bina to ina fo adi ala taala ikwa utma mo to to du ko ka o ko pedo wasro adama de bere yel braza mi mina to du ko wala Jibril ani Mikail ani Israfil ani nimna meleke ani meleke bazengini na fara uluma ko hamlat al arsh ulumi al arsh tara ulumi al arsh dunna abnato ulumu wada manamali santa alfaka yabon lawo ma jama yira belawka وثم فيأمر الله تعالى ملك الموت أن يقبض أرواحهم فيقبض أرواحهم وثم دو ناكا تو ملك بسني بما أن ملك بناني بما الله تعالى بنا نمنا ملك يامريا نو أزرائيلي ما ملك يسوع نكاي برجع نمنا وثم نمنا ملك بنا كمسيتا ملك بسني أبنا أولو نمنا ناكا فورا أبي جبريل أبو نمنا أبا ميكائيل أبي باكو نمنا أبي باكو ناو مفرا كنا كنا يلا إلى مهمة ani mina meleke bina Allah taala jabi aku ina kuma kami fura kurna kono ko na kuma ka o to di do na mina do o to matira nimna ora sansa o to nimna meleke abna tigi lo aljana ni jahannam ma chero kayra nimna san wallahi naka tayra nimna oro abna kule wallahi law kana al khalqu kulluhum ayan lamatu min sayhatihi nati nga transro kafa ko danvindo du ko ko kabele nimna meleke kan kayira nimna akule kan ani nimna ira ta gbele akuson nati nga transro kafa ko danvindo du ko ko ka wallahi bira yentu mila saali kule kan kuson lahi fa yaqul no ka ke nimna meleke ira bina fo law alimtum ma lil maut min ashidati wal alam ma qadabtu arwahul mu'minin bil illa bi rifqin o nale tinga talon kafa ko femi nimnaro na gbelen dimi miaro wa gbelen wallahi ko le tumina mu'minin nimna ni no yali mais alemi nimna la kata dia dandre fo ka ta sivo lona ale tumalo ko nibo aju ale tumalo ko nimna gbelen fo tour sena ayre ma watina mais mana mina abanu ko nimna berajanna ni Allah taala ko ka ayre nimna akata kiti lo aljana ni jahannama chero ka ayre nimna ali re kuleka wallahi no te ka ta soro kafa ko dambe do du ko ka o berajan tumina sa ali re kuleka mo mais abani ka fo chogodi ko nale tingalo ko gbele ya min nimlaro toro ya miaro dimi miaro jangata miaro wallahi wala tumina mu'minin nimna ni no yayi
mais ngon nimna wole anu ko won nimna wole anu ma anu do sigini ka yira nya ko ande ka son ka baranyuma ke ka yira na be ka saya ma ko anye ka na ro ka anzigi wallahi anye ka yira nya saya ko ni do ka yira nya saya ko na lon ka te wallahi be bla yira yiro sabu nimna jude alusaka nimna kan ko yama yira bela o ka mais ado no yira mo le ma mo mi soni alaro ka ke alaye ka to alaye mo mi na sara ka woro bara bato mo mi na sinyi tura mo mi na bena dona lukoro ado ma frafra le do lukoro wallahi nimna no yira mo le ma amad ma che mo du flen ani laraw lo yabe suko kam o yira nyina do timi sayafe alusa ka anda nimna ka sama ka so ana lo tala jihad yira bela o ka e ni bo ajude wallahi ni niveau ka se adama de ma ka se degré do wallahi be taye do ibra kosoke do ibra jiram na ke do ibra kosoke o bra boy wore ko so aforan mana ni mo ya mo ka sa ko angana mo bela jenu ta ka ta tuya mo su ko parce que mena ko so awato niveau re ta toria ko so niveau janga ta ko so awato ka ta lebu do ya sura abi ta ka to fo ro do wolo so lahara lo keneka ay bina moye olu nemra bo ka se fay sidara olu mo façon maye mi te ka suko do ba ka ta su le bu fo moye ay bina o tigira moye leye ay nembo ni kala sidara albu sa kan se wo mo tigira moye maye la bela o oro do ile mo ka ta ki tabaraka suko ye ni tabaraka to suko ye ikake che ikake musoye o tuma lebu mera ko fo mo shiyede mais do tabaraka le anere ka fakiriza su e ni tunga ya tumbara sa atun jara ni tunga yiba ko mi lo jara o do ita kuma kan ye oro do angana mo beta kan ya suko de mo mi sadara ado se ayre ko ibonora yewle taki ya suko sabu jaro bena timi sudoro wolma ni bo pele ya ko sona to yabe do be laka wolma ko so be bora wallahi ni kam wo façon do taki ya suko abe takata fendo fo moyne kasoro vraiment ita be kamime alu sako angisi ko mo façon ma yira bela o ko amena wole mo façon ye lahara lo keneka ay ne sama ni kana bla fay di sidara mena ko son o tuma mo bina yiri gali ko o man hawle ko jele mi wi o tuma jabili bina koro comme nous l'été moye ay te sugolela ay te barate sugole mais nay do tunga bawra do nay ka lebu mi sura ay ta to fo moyen ko ay ta ko to kay ta baruke dai alu sako angisi wo ma yira bela o ka kan juru mo ya fa yira bela o ka orodo ni beraje ni kabasara kaba du kulo koka du kulo langulo mira to sangi bina ne fofo itaka ay luka kay Allah taala bina fo chudi ayatuha dunya daniya ya ila dunya jasini ya ila dunya nyirema yakuna asuni aina almuluk masaya yurjma minute kay disibisi ko le masache anu le dugutiye anu le jamanatiye anu le kabla kunye ay mini bi وأين أبناء الملوك؟ مسا سيدي أي ميتي وصل أي فيا مس. وأين الذين كانوا يأكلون الرزق ويعبدون غيري؟ منو تكاني هاريغا دون دوغلو كوكا أي دو باتا فمرة باتو من الله تعالى تكلين أي رجما بي أين نايبا؟ لمن الملك اليوم؟ مسا يا وجل تايبي. Allah taala bena nyini ngali ke mi kan de diya ko ko le masay kay di sigisi ay te fuira du ko ka ni chelite ay te fuira du ko ka fo kam goya namra ay te fuira du ko ka ay dembe jabu ya fanga tu ngoro ay dembe ko du kam ngora ki buruma ay faya masaya ma ko ye mini fi masaya jelle taybi falam yujadu ahadun yujibuhu itna mo sikele le so olona min bela foko ni lete masake wolma ni lete masake ti o sitra troko ko Allah taala nyakoro qayyibu nafsahu bi nafsihi no ka ke Allah taala re bina ayre jabisan yaqul lillahi alwahid alqahhar kom masaya o Allah taala kele betale alimi karabali masaya do anya lo raja dia masaya ni ga bina ba jali tagu ya family lolo jabe na tando ja Allah taala mi masa korota ni jambo tale chiole masa bere alusa ka asuma dama yira bela o ka angiru mu ya fa yira bela o ka no ka bawro do Allah taala bena fonyo bere ndo che du ko ka ana fonyo bere mi nyongo jinsira adi kaima sebo te nabi mandole nabi adi ana fonyo bere faso mi tira ka to luma abero fonyo bere nyongo jidochi amma o fonyo bere mi na mayira bo meseni wo fe anyi gi se tra meseni wo fe la mayira mi se ka bo fe abo che ko bla bi ko ka o bena prouve me no do du ko ko abeno bere jen chika yo bere jen ke play kama ka du ko mai na fo goro ni ka goro ta kala jiro o mai a choma du ko me mai a o tura
Usaka hakima dama yira bela o kan ora ni du ko ka moya o chura do itina kotiye itina kotiraji itina kotaje yira Ibrahim ke fly usaka hakima dama yira bela o kan ora do Allah taala masa ko frena nyama wala aduma de mina ko masika ko churati yayi nuka ke ni davi de ko frena ro do davi fisikolo bina bakana dafa ina fo ande churanna utma Allah taala masa ko rotani abena meleke ba seyimi no lu nimla nite abena ni do lu bina ku no kaba ko tunko Israfil o mi burufie boy abena ni do ro bina ku ko tunko o ko fe Mikail o mi ni harge kunya be oraje obru abena ni do ro ko bina ku no kaba ko tunko nimna meleke o fana bina ku kataka fra Jibril ka min beraje no ru bina ku dai ora no du ka kunoro do Allah taala masa kuratani abena ba ka jiyaini aljine gardien fe na be fo ma ko Ridwan ko tuma ko na ni masa fulai o bena ni masa fulai ka ba kana ni masa drapoe o luta ko ro be ko bla ka ci ba ma ko sallallahu alaihi wa sallam ani masri mai rai wotmana do no ka ka ro sando du ko bena fo jodi ko tun ko aina kabru Muhammadin Muhammad kaburu rojma parce que du ko le ka yini ngali ke sani ko Muhammad kaburu rojma فتقول العرض وتما دوغلو بنا فوقتنكو والذي بعثك بالحق ارسل الله عليه الريح الاقيم وتما منجن مسرا مسامني الى دوغلو دنا والله الله تعالى فونيو بلن تشيرا كنا بلاني دوغلو كا وتما ففته دوغلو كا بيراجن شي كا بيراجن كي بلاي وتما نيمالو محمد كابرو رونو لاي وتما نو كا كورودو الله تعالى بي تو كا سيرو كا نوريا دوبو دوغلو كا تابلا فو سانغلو وتما نا جبريل بنا لو اولي ماسا او جا يورو من محمد كابرو لي يورو ميسان وسكا حاتم داما يرا بلاو كاي كان يورو يفا يرا بلاو كاي وتما ني جبريل دو كان لورو سانسا كو محمد كابرو لوي اي بني غري كا تو يورو ابنا كيسي وتما ملكه تو ابنا ماينيغا الى دو كيسرا جماليرا utma Jibril ba fo choti mena ko son dekisi sabu Muhammad bina wuli ka ba kaburo sane abena mahinga ko mando ye yoro malira parce que Rasul sallallahu alaihi wasallam mona mina saya watina le surunya la ateka hamini jelle nu amando nu anwe amena ke chodi du ko ka amena ke chodi akofe do Rasul sallallahu alaihi wasallam ateka hamina nule anu do chodi anu mi do amando aye chodi du ko ka bi yar ana sami fara kanye sami tama usra angrowa anafra kanye ko minuka anya ulukerawa ako kanye shinjituku wanye beklema wanye jianyoe yela anya dinyoe wa wanye ke nyofe wanye ala talabato wala bato wa amuru chodi wanye nafro yini halala asraka wa amuru chodi wanye na nyon jaba yela anya jodi ane ga nyon jaba wanye na nyon nabara yela islamai te ga nyon yabrabi wanye na ambanyono yela islamai bande nyono biwa alusaka hatima dama yela belao kan wanjuru ya fa yela belao kan no kakado Rasul sallallahu alaihi wasallam ibena ye akaburu dugolo bena fumase ka chichi ni dugolo ka dachiro wallahi Allah taala diandana chemi kanu ko son abena wuli atano ofisier abena ye sal dugolo langule me alekle bena wuli on alekle be ka wuli rosando utmana do abena ye sal sa meleka minu bena brajer bena kana arame Rasul alaihi salatu wasallam abena jibril mayiga bido ma loj male anye loj male robiba utma Jibril bela jabi wanye lomno bi ko bi kiyama lole anye lomno bi nimisa lole anye lomno bi o bono lole o ramba dal islam san ka to londo sam ando ka jinike ande barabaro ka san ka to anwa nimisa wala so Allah ta'ala masa qur'ani ako ama suratul asr qur'an ako wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw illa azratiri ako ko mo bi bela jenu bonero ko mo nu kele la bela jenu bina bonne إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما فهم من الله تعالى ما أي جسكونا كفايدة ربك بارج ما شرامك وتواصل يا بلا وكاين أردو جبلا بنا فجوا ما صلى الله عليه وسلم كو بي أي لومنا بي كو من نمسا لولي أي لومنا بي كيما لولي أي لومنا بي وياسرنا دولي لولي وتما تاسرنا دولي كادم دين ألبسك يا فكام يا بلا وكاين آمين أنجلو يا فيا بلا وكاين كهينانا يا بلا وكاين ويقول جبرائيل وتما جبا صلى الله عليه وسلم ابنا جبريل الله ولي ابنا فجودي او كيدونا ماندو يترا يرد ماليرو رتي شرع إنا يترا جهنم كانغونكا إنا يترا جهنم بوندارا يكانا نغي كفاكو ماندو يي او ايدو يرد ما وتما جبريل عليه السلام abena fo chiwa sallallahu alaihi wasallam ko mengeni masala masamina ni jibril ladana mi lekele mbefo wallahi mo sima ulika ba kaburu kono bro
utma rasul alayhi salatu wasalam abena ba kayini gali ko abena fo chodi aina ashabi on nyaje nyo yimini no sayyidina abakari no sayyidina umari no sayyidina usmani no sayyidina ali on wolu mini utma o yoronu bere jeni bara ko tun ko wolu kaburu ka dachi ci wolu ka wuli ka ko kaburu utma Allah taala bena fo ridwan manwe aljina gardien yi utmana melekei bena nakana masafu wala ni bura kutaka di woluma ay bere jeni mini jigi ki sigi so mi kamenta do aljina magbansa allo sa kango jama ko kucero yara bela o ka allo ngma diama yara bela o utmana do Allah taala bi to ka soro abena nyamori ataka di isbrufie naka brufie amada sa mi lonta na jade allo sa kami lungo yama yara bela o ka otma ni buru ka fiora do ni brufie ko sabare amena ansi anya ka jeni ma kono no lahara loye ko mi wato kira awato fese la nyiri gali bla otma amena ansi sa kan lo ko ma kono sa o lona tre o bra bo foka degré dépassé mais jema kuru wuron la ino o jema kuru wuron la mini wallahi wolu tara lo ko tere ino gani wolu ko rasul sallallahu alaihi wasallam ala tilaban nemen sa kwama ako sabatu nafarin yuzilluhu allah yawm alqiyamati ata zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu awwaluhum imamun adil ako jema kuru wuron la ino wallahi ala tala bina wuluta ko lusi la rishid dilo ko lumina dulunti o jema kuru jonye o guruku jumale imamun ajilun nyemo treni lutigi treni kabla tigi treni chefu treni jamana tigi treni batigi treni momi treni a deini nyonche momi treni a furumuso ni nyonche momi treni a lu deini nyonche momi treni kabla deini nyonche momi barada chefi o mi treni a baraka moy nyonche almami misri kono o mi treni a ko moye wallahi o mi o nyemo treni guruku sremi o lu jama gurumi o lu bila takata ay sigilla ru shidu ngoro lu mina dulenti wa premier aflana o jma ko tungaro wa shabun nasha fi ibadati Allah ta'ala ani demisamina moni batoka wallahi o demisan gurgu samiwe ni sere adi woruye tuma se raibro ka serike tuma ay misra sraka o demisan gurgu samiwe o muso misan gurgu samiwe ni sere do adiwe na do kan do yisukuna mu afo ye kwa ye serike ni sere wati ka se ay broka ke komina ay bino dabla ka serike mu wale do ma foye na wati ka se ko ay binaka ko o demisan gurgu samiwe o muso misan gurgu samiwe wallahi ala tala bino ruta ko ru franyunga ka ta ulusi la shi dinu ko lonna bidti bidu wa dem say do yala ande ila moni batoka wa lutigi chao ka uli kata misira amu so sigini ande sigini alo tafa makaisho afa lutigi chao al-rai ako lutigi kala bara yeli biango maleje idemi ala o ker faraima ani badin ya demi bro ani badem so demi lu bro o mai hakitu biraje o pa yi tay dara sabre ka nyama yayi dawo strakate ikana ko ni dentami mais abere sabu rasul sallallahu alaihi wasallam ala tilaban nema ya kairana ako muru auladakum bi salat wa hum abna ashir otma ko nande kase sanyi wurun lama anya nyamara ni bato keli otma nanga nyamara ni bato keli ser kanu be do ay suna otma na wati kase ay be wuli kase ke me yala nande kase sanyi wurun la anya buru na kata na ikranga yororo kata yiko suira yala metriche obinata kamfa ina yi karamo hoche obinata fa me ile mi lu kono do yala ito te ka jogo ko wa otma nya nya jogo ma do andi ila rasul sallallahu alaihi wasallam ala tilaban nema kairana ako adibu auladakum على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في زين الله يوم القيامة يوم لا زل إلا زله مع أنبيائه وأصفيائه من رسولك مكان نعمل سما كو أنيا جا كان دي جودو نيكونيا سواي أكونيا بريمي أوجلي كان النبي ما يتكوفو إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاسو أنيا فامي والما أندي والما أندي مسوي أي تي بروفيتيكا فون نسولو otma ko anya uluka kofo ko kanundo ande jisukuna okoso ni mo wure kata mayiniga yororo mi te islamai wallahi kay mayiniga prophet ka kitira ay se ka do soro ka fanya ko même mo mi te islamai wulu anuta nabi mata kitilo me anu mi do ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam asro ni chuwajma abatodi afatodi amo she to ni wa beche ulu ni tamburu amondo ko anya ka ta asra abatu ya lu saka kimi dama ira bela otman sokoro moy kata amuso na deira kata si sarabeira rasul sallallahu alaihi wasallam anyama kunoro ana sanyi jorle kala anyama kunoro sanyi biuro ani sanyi suba me ana muso jore furla rasul sallallahu alaihi wasallam ana muso kuno no le furla me yala muso kuno no mi furna
mais sangi tan nuru wole lama ila tay note be abu somi woni khadija tuye yala khadija tu cheju ele tali walla a cheju e makalifa rasul sallallahu alaihi wasallam ana khadija tu mitara ka sito sangi mo nuru khadija tu a che sabana o tali mais khadija te gana dembe so bay khadija na che premier mi fura aka dengelen so fe che flana aka demfla so fe uru besan ko fe rasul sallallahu alaihi wasallam o ka so fana ta fura san mais o kana ta fura mi gado ana koronya worole kira fe mais rasul sallallahu alaihi wasallam ana demo worong la lisra mais adenya mi to ko ibrahim o ajo muso delewe nu a misranga muso yi no muso to fana wala ko maria to kiptia wala kani rasul sallallahu alaihi wasallam demo worong la nay mais ci ba sallallahu alaihi wasallam a demo nu fana no do sro na buru yala demo nu nyina tige na nyina wa ama fayi ama bayi ana bamsuma amachu waya amachu walo right mais rasul sallallahu alaihi wasallam ana muso mi frano de sayyidatu khadija tuye ote muso kama kumai ote muso dambe mai ote muso chimai mais mai ro sayyidatu muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu fembe la yen kawo mais rasul sallallahu alaihi wasallam ala jilaba nemal kisuma amuso guruku mi luro ana muso misal min fura mi sungwe wole ken sayyidina bakar bintu nuwe aisha ano fura waso o si sanyi kono mais alama kidira fana o den fura fura ko alsa ka hakima dama ya bela o kan mais rasul sallallahu alaihi wasallam adden guruku mi lo abelaja no sananye mais den matoni nana o lora kala no do buyen o ken dem soye mais dem so bela yen kasa kabaka to fura fatwa tu zahra o ni ko e adem soye fatwa tu zahra mi chaina ka ako tako tungo ko di adogo chema no jinga anya lo kan ko badiya furu ko madaba ko dabo ni yo alusa kan madama ira bela o kan kan yumu ya fa ira bela o kan oro anya ko ko ina law ta fe nanda hero ko kan ira bela o kan o guru ko flana e minu wato yalla libra minu ka katmo utma yeya fa madara no ko tempo me yara anu ni misara ange no mawa ante de kula jando tikeni reke mais tuma kuru belajan angoni nyotora tuma kuru belajan an sigini nyonju ya sigiro yala ando ko tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum ubshu salama bainakum wallahi abedu aljinakum mais anu doro do ala ne juya wora ko juani nyonche ibina do fo e juya kono atini nyaro njera adotini ya folira na jaro ko mais ambada islam alni mo ko kira afu ikai watu afu no kake dimi me ajuskuna toro me ajuskuna itakoro ya foli basbo ya kusuna dobena bo funura dondon fabina bo ajuskuna abin ya foli ramna men nango kedu chien cliché fly bay kro me fakir safura tinya foli ramna wonma atinya foli jadra utma ya ikato kana ikato arema sabu rasul sallallahu alaihi wasallam ako islam adu atake idate aslama nyongona wallahi naika idate nyona katibitire sabaka ay sermikra ala taya serfe ay sumi dona ala taya sufe ay shitu mikra ala to shife na do kasa kaitu datkenora wala ni misra o korod mali naka bo serifana serero amriya lajmaka wallahi ni lazara serika se kan do kenero nyetije ina ko kata misra ko mais o seri wala kam to li halajmaro amburo baramin andina ulu tabla fendela soro fendu tamuru ando tana yere soro oro amara islamai ni serika wole kiburo to komina otma yo dabla no kake ini alabebe sahaba otma jama kurumi fana sito lari shi dulon ko do no jusukundra ni misira tuma ani mam misiri soro ni serika wole akake kiburo to baram na yo dabla yi alatake wallahi funange mi wato sigira lari shi dulon ko na jusukundo lani misirika wallahi be ko bukuro alusa kanga gugu yoro yara bela o kan kala mo ngati ama yara bela o kan ka ki mende ama yara bela o kan odo ajima guruku do juma ko tungo mo mina sraka tu wala na buru bre aburu nyama malo ko buru bre na fimi traka ke sraka yi me yara sraka bo wa damu biwa agla munanga sraka bo kwanya na furu binapa wal mahala na jabo na furu traka dama kunanga jabo anya na furu ko binapa wallahi sraka flani abe srera samaka dima abe tanka bo kuju fama ko tungo mais anya anya sraka tu bo ka sraka shaman bo mena ko so avec sobuye ka ni kuna ta avec sobuye ka makuranya avec sobuye ka nya lura ta avec sobuye fana ka nya lu sabati avec sobuye fana ka ne ma ba france ko to anya safli ma ko uro ambada islamai anya sraka bo mais sraka gba manye mi e buraka ta bla carrefoura o sraka sumi anya yo ko rutui sari kece kata sumangi sa sefana aja kato chi carrefoura wal ma kato lu bla carrefoura wal ma ka chigani bo giseni maru se o lu nya mi no kato bla carrefoura sraka chi lu sraka ko ba
ibra ta suma ngise chien o mi wole o hakeba o jurumu ba o ika ile do ko kile ma ko tla imma ko tananya itini roso kito sraka jubora alusaka hakima dama ya rabbi ala okay ma jurumu ya fa ya rabbi ala okay a jama guru do juma ko tun ko chemi walma musomi miru na nyon kan na ala yere ko son fo saya wakata ifra nyon na ala yere ko son amad ma che modu chedo bonia na wolo ko ale facha ni modu te janyamino ay na nyon kan na ala yere ko son fo saya kan ifra nyon na ala sabale ta facha sani modu me yala anu ta nyon kanu kala jeni kapi patraya sraka doro misraka sigrati misraka jeni ya sraka walma shweli sraka walma chieli bura dogono usraka me ile hakira ki ala nyatirawa yeka mike dono yeka mike kene ala nyami bera jena badi alislam otma anye ke nyofe ala sraka ni sa yakana ansro ka wallahi ye komi ina Allah taala fe busro men nando ka nyonje ka nyon kanu batra sraka shieli sraka namara sraka ire sraka kaso Allah taala do ko jodi akonkura bakono wala takra buzina ko kwanga na bera jena yara sabu innaha faisha wa sabila ko asra cha ju fo ka tana timidoro kwanga na manura le kutra ke kukaki menando ka flebido muso marieni wol ma che marieni oluta jine obra juani kamle mseni sumu mseni dai botongo ku che judale takbi oro amada islamai ko angana angbira le katra ke kukake jine yake ko juya fleni abe bana jura sima jine yake ko juya fleni abe fane rasima botongo nakata asro fembro eta barate do ku jine ya wallahi ibro ko fembe ba me anya kira chudi ki waso jona ni we o jine de ulu brake kanya lui fa ku brake fa do tawla am faida do saka hakma dama yira bela o ka Allah mo dama yira bela o ka oro do cheba ko Allah taala ko kurna ba ko momi ni le ka jine ke kasro ido marieni ka ke chere ka ke muso ido be ka kurwa bone kurwa bon chudi ka diga sheki doro kana da isura wallahi ka sila mayra bo ina fo jardin kene nyama ka diga sheno ki doro no moy do bo ka ba ku ki bo jama no na jara no islamay no na be ron on nado ka tasro ido ma furuke ba ikake che ikake musoye banya ya bisingi wal ma banya ya ke ba ko ko ime se no mar dinye o mi ala chira ka saba mi mon bay o dinye se ni muso do ma o muso mi wole o kara kana ere so se no mar dinye fe met manamina musomi jigiri demina me musomi na kira chodi sabu sidna Umar alete islamay kuna ulunkana musomi ka alamna ka jina demi takata Allah sidna Umar kuro wasro ado sigiri a masaya wano ki defle ka kono ba o mena ya de ya islami ma ako idenye dele sabu idenye asinima demi bonu rawli me sidna Umar radiyallahu anhu aka jama mo bla ko to kata denye wole kana right kawa denye wuloro kana adenye wani wulange kana ra lojja makoro jondo atobra bongo aku wule ko ka denye ta ai ka denye ta gbenya keme ko bodino ko na kasa ya ba turo like me de kajma ya mami fo gbenya ko aku jonjema agbisi fo ni boro anna kasa katu gbenya ko nyala na ko mek jonye ka demi busi agbisi ko jugama wallahi gbenye keme na bora wati na wasura nibra be like me wole do kan den fana ma here ko tumbo me den na ni sara mi do wallahi akabaki ni sura do afara ako mbusi ni gbenye ko nyami ma wolo no na janga ta na to rabe la nga me binye la via ro ko tumbo oro ni mo mi ka jine yake ci wa sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba itatiri wa tira mo mi no ka furuke o kura bunani otma mindo ma furuke ba ikaka eche kaka musoye gbenye ya bishi wal ma gbenye ya ke molido be kabotira hine tarode kafoko ati akobe bara ke dai wal ma kono ba bara ke dai ko kiburo sumaya wal ma ka hine raw ko sona ko do ateka mais c'est no war mi ala chela ka khalifa flanai adenye na barami kra o barajuru sale bondono gbenye ya keme akeme na boni wati na okabe denni ma ne denni be makata kiyama o yela o do kala no ta mo do rabiwa uraba islamai bitasro andi je ay bani furuke kuma fo batra yasuri o deme baka woro ko kono di bama wal makno di fama wal makno blanya bi ko rusaka hakima dama yara bela o kai o pado jeni cha juwo bera jeni ko tun ko do me ambara ye bi kana ye cheite se ay muso nyoma le sirali a muso mi no muso juye no to ko wahilatu wallahi abinadu jahannama o te barak makara ni lona mi kana ji a cheka
kallo mo ila somi du kono ko lona do brana kala jinje ka ado aga ba kama kan nyamara je du kono naka nyamara joro ado tasma blor naka tasma blor no sika bo ale cheli kay do lo ko lona do bradi nabi lutika lege ukakora taka taw mna jabu ira ka aya kuduka do nabi ibrahim ani nabi lutido bani madele do wi o nabi ibrahim abrahami mi ko ni kay tato ay ibrahim ne chuwa fa ko mele kay laye ay do wato baramina no baraka ta ayira o chaaju yala ko ni mo mi katake o do islamali o do tuni ala taala yala ko ay bana so timawa o ko ni mo mi ka so ala roka kale kwa me kwa muso kwa ta muso odo meleke minani waso ay bi gere ka funangai chima ka taji nabi lutika soko ay waro ko ila nabi lutika soko amuso ka uli abaraka nyama ifra nyonga e abe ka kata sma ko o sisi boni a cheri kala gurgu ko ay kala do nabi lutika soko ako chodi a o cheri kala muruma ako ay kala na molo nya lunay yako otman nay ka ke muso koro nde muso ya ay na ay olu tafura ma chiri kila gurgu ko nabi lutima tuwi ot ma ile tanu ta ko kala ma ora ide muso ya yala I hakila na ko anu mako te muso kura amma right ot ma ni ay ka bo ko ala tala na nyawara barami ke amnu baraki met manamina faida nanu siroro nabi luti abra do mo ka kam wayra somi ot ma ni faida ka se ot ma ninga bo ay bongo fe men nando ka bo mo sikini ko fe o kemaro ay kabo ki bla nyongoro ay ke kabo ki bla nyongo amusonu jugu no wahila tuye o ko kale bra nyina buru fe no ko sabu atri bla akeko parce que alors ta fait quoi ta mais allez c'est quoi le cas duro mi ngako abuchi asa ka akimanda ma yira biala o kan kaya fake ama yira biala o ke ka zujuru mo ya fa yira biala o ke ka andre juru mo ya fa yira biala o ke anya ko ko nyina Allah ta fe nanda hero ko kan yira biala o kan an abi hurairah radhiyallahu anhu mami mnani ala chira sahaba chira no we abi hurairah tay ako uti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin ako ainani sogodo dira ala chira mama somi dini ala chira bama aka kama korota ni somi ka yira mo wala so nya pusumi ay talo kuma kami ka bo yoro klimno ta fangilin tana berajan lonti berajan langule yayi otma terebena sunya anguna terebena bokana se anguna sibri nyakli kunne bena wuli ina foto sere wula ta kono nyama o lokana sayu abiloru anlo ni nyonga cheni musu doyi wase jibra bo ay senza mara bara tunaro doyi tara jibra bo o bra se wulu se murura doyi tara jibo ko duwa bra se koy kono brala doyi tabra sai disira doyi re yi ka tunai tawo me ka tro law dana tika ko mo sibere right mais momin do no lu dane chieni kamado wallahi olu bena presse chodi ala ite kuma veti sawa mara secrétaire ko loliro ni minu ka tara aljina kono olu ta ni minu do ka tara jamna olu ta yambo tri mo korte alors dala tana ko mo sbe sayi wa biloro andoni atika ko mo sbe berajan langule mais rasul sallallahu alaihi wasallam mais manamina anabi kumara bora adem so fatatu zarawi ko yala cheni muso yinyami to nyono yuromino ay langwe na fay banay fay na isuranya yala ko mo miriata na la nyonga wa ako cheni muso yinyami nyono begbene ni nyono wallahi wali doere tini nyabo do fere doere hakriti na ji nyono parce que beka hamina ire ta kungwe o bena nyabo chuajma beka hamina ire o tma ko sababu yakuma mo simiriata na la nyonga ausaka akime dama yala bela o kai anju mo yafa yira bela o kan oro moy loni trekoro sanwo abiloru hami bile o moyka moy bra kono ba tayro tana ta fadana beka hami na ire yayi wotmana do hami bra mi bena langa wallahi mo sit zata ko italo bena ke juwana otma moy bena fo jodi ko ay manlo anye komino biwa no hami bele no trekoro loli ay talo fana komi bra sama biwa otma amina ke jodi ibra dobena foto yi wot mala na dobra kesidu ayta anywa anva dama ko mena ko so ase ka ta so na do likan yayi wot ma fayatuna adam alayhi salam wot ma mo bi ni nyon che ka ta anva dama ko ay mena ta fo chodi ya adam anta abul bashar ile le fasikoro ma fay ile le adama de fay yayi khalaqa allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi alors taranna ile dana na akase kabaka anido fie irokotunko lai kabaka fo meleke imakotunko ko meleke sujuru be ile adamai
otma ite suruna doli ke an itigi fe nu Allah taala yi otma ile mallo anya ko mi no bi no gbele no ami gbele otma adam mina fo chodi inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu ki kallo nitigi no Allah taala yi wallahi adimi ni nyama bi amma dere ka dimi mi nyonji ke kapo are do tana dimi mi nyonji ke kapo wa innahu nahani 'an ash-shajara fa asaytuhu sabu Allah taala na ni balla ko aljina yiri de ko nya bedo me yiri de ngene ko ngana do me ni na odona o mi wala ni ka hamini ye o koro ni bena ke chomna ni tolo otmana dai ka nyo che kana ni fe ko ni wasuru na likaye a o romi ni ka juro ni re ko ni tabena ke yantolo otmana be ka juro na ire kungi otma aitani nyongure fe me rasul alayhi abadam Allah taala ko yiri mi aljina ko ka wurudo me yiri de ngene ko kana wurudo mais iblis kata doro ikai Allah taala ko ikana yirimi do yirimi ni ke nay ka do ko ikana baka kaleji sabu yiri dem nay ka do ite koro woro akata dese amba damna katigi nyalo amusuro do ta musura san asenu ko musura rodo no amba hawaye o kata do adam no o tmano dale yiri de no saja sanga na koro sabu kami bra foni ko nanga do ana alabina kanya sabu tafi anye kanyonzi o tmano yiri do ala ko jibril laye otma tayburo ja aba dama kana otma ni yiri demi ka jigi akono otma mi to fashe ka bo nyamele ke ya jibril alayhi salam akata ki di buroja aba dama kano ani buroja la kano minge kaminu bo boni aba dama da wole siya ka je ni tiya du ko kani takbir amsa ka ki madama ira bela o kani otma do akabaka fo jibril lama otma hawa fra no na midona otma ikarato atokono de a bokko ni nyame otma o nyanya ni donc Allah taala ki to asira jibrila o kakero hawa na yiri demi duna amata kono wole ambai ay hakato wole yiri demi wole ni o boni hawla wole na ni kiramu so ya karula boy karu mena ko son yiri de akana to sabu jahannama yiri de lete wole so Allah taala ko jibrila ma on va dama na mitra ka do ata ikana to ajiga ko otma hawa taro no do bra jigo do otma kana to akono wole ko son o bono kono wole na ni kira ambai ya karula boy karu jiribe boy fe ay haketo albi saka gi mandama yara bela oka ka ngi mu ya fa yara bela oka o ko fado moy bena fo toli ko to izhabu ila ghairi adam bena fo ko ay ta nyongre ma otma moy bena ta yorodma izhabu ila nuh alayhi salam otma ay ta nabi nuh ko otma amena nyon che ko to ka ta nabi nuh ko nano ka ta nabi nuh ko amena ta fo toli ko ya nuh ya ile nabi nuh innaka anta awwalu rusuli ila al-ard ila ahli al-ard وقد سماك الله عبدا شكورا إلى النبي نوح إلى لك نيجيرا دي مو بريمي كاجي دوغلو كام ويكا الله تعالى كباكي تولا كوتو كو جون باركالا با سبو رسول الله تعالى مي مسا كورتاني نبي نوح عليه السلام انا ساني كيمي كوروندو اني ساني بيلو ريدراو انا اوكرا على وللا كباكو كي على دارلا كباكو كي ام ويتا وللا كوي دوسلما ياو وتما إلى دول تشيدا ديم بريمي وتما جدا كتا سورا دولي كاي الله تعالى في otma ile malo anye femino bi no gbele ni ami gbele otma nabi no bla fo chodi kon digi no ala taala ye adimini nyama bi amaderika dimi nyon sike adimini nyama bi de ayre do fana tena dimi nyon ngre ke dimi ko fe sabu ni na dando dora nyam ye otma nabi no na dami do na am ye ako chodi ala na do bra ke o chodi otma ikana kafiri shito du ya ibere na halaki otma la taala ko nabi no am halaki ra chodi akon nabi nuhuma otmana ta kurundo bo ni ka ta kurundo bo sando otma mo mi ibra dimina ife otma yo lu ta ko lu bla ko otma nabi nuh alayhi salam chelo te kafile chemi abo allo aja na ki burudo jiro ni ko ka kala na ki burudo bajiro na ka jigena ba do te yino yiri mi abo aja kwa ta o bo ko kana nyoye ko ka kunu me akon nabi nuh ma tuli ko kuona nabi nuh ka buru kunu ta ko jama mais sabale doni kala degrena aka buro ta ko rogwe ya nuhu yala hebra buru kunu ta ka yala obina sika mini ala tran ya masika bara aka afani ora miga do aka ta ka iri jumi fle ki buro bla sa vero kana dine bela jenu bo ka sama ko kana bla nabi nuhu ka masika kumbo dana otma anya loro mo frame kan mini je do ko ka wala nabi nuhu ye mara mina ako kurmo damna ka fri ba ka tay mo kera ko kunu ite nabi mai al yawma sita najara au kunu ite nabi mai bi ibra ba ko ki ke mini je ko men nabi nuhu am ka fri ma todi ay ki mo ke ndira bi mais sini mina mo ke la
abanu ko kuro bora mi ko blado ka fi na juma kara ko tunko kara wula mo kelima ka wuli asabote lima ay ka kuro ka funu ay buke ro ko tunko nabi nu ko Allah taala ma jodi iko ko nya kurumbo ay do brana ko kana nya kuru ka ay buke lai o tuma ko do jodi Allah taala ko ma ki sabari o tuma sabari le kanya sabari de mi brana kana ay buke ya kuru ko ne ale mo kele le pato ko kana kunu min bali ko kay buke ko no mais Allah taala ko do ke jodi ka ngeyeta ka bodu ko mo kuru be la jenuka kay kuru be ke kursa toy o kema ora do namara nundoro o wulini ko tunko ala ni saboter ma ko kala watu yibo kala le kuru ko ale katrene ka beboro ale trene ko ka bo bero mi ngado abenu ko boro ale kana bo boro kana yimya mi ta fisigura o be bra ba afisigura sigano o kifo ka kule ka do du ko ko ale bra kenya du ko mo ka maynia o de kenya ni chodi eta mye ba le chodi ako ni wande ko wato mbokera le kunu kono me ni trene ka beboro ni do trene ka bo boro nge ngana yi ko tungo bisiguro mye ta bisiguro la bet mra ke dai o bra ngo ya du ko mo ko flabra so mye ay bere ka nyo che ni muso ka ta buche ina fa mo so mo ne fusu ra nyama kai fusu ya la umuti karanga na bere rusara de ari ru fani le mu wa jannatu wa na le jara do le mu ayya ya la umuti eji de bere rusara de ariru fani le mu wa jannatu wa na le jara do le mu ya la umuti ora bala batola bere rusara de ariru fani le mu wa jannatu wa na le jara do le mu ya la umuti puru jara batola bere rusara de ariru fani le mu wa jannatu wa na le jara do le mu kada alajila muhammadu na tole kala kablare kufa yani ngabiru kuma kana sabalu zinatu kada yana janu ben sarala wa mawa alajila muhammadu magan pompo ya ila milijunatu alekani betrele ni jahannama amano ni jahannama cha pakasala uruwala alana dalbaru la tanabiye ni chela be wa chela de muzinatu kambila chela tora wisala sami mina jimila barabna de madela awzilatu wala dilanda takapayau dole mingani wali fege Allahumma ya rabbi sallallahu muhammadi Allahumma ya rabbi nabina muhammada sayyidina walina nimisarita muhammad Dafish kile tozo ko ham Othman denye salamini olu beraja no ken islamay mais adenye tokle no to ko kanan o ken kafriye o ken uruba so be alo sa kan se wa uruba so ma ira bela e uruba so la tekiside danga to mi biri ba afaro ki ba abaro ki ba kumakano wala ka ke musui wala ka sa ke do aljini mega do don parce Allah taala mi masa korotani ako ni kale Allah taala bato ni ma tilara bato otma ala te ki ala bato fe otma ni ka Allah taala na bato ni ka tilara bato otma ni mi bangi ba chama na musuma na bato ko ala te ki ala bato fe usa ka mi ndama ira bela ofna wolo so Allah taala masa korotani ka ira na korona ba kono ako wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ko anya Allah taala bato ko ngana flanga fu yake angana fu ile bato ka fara Allah taala ka me ko anya nyali ke tata mangi bato mana musumani uzaka akimada ba ira bela okani kaya ka kama ira bela me ni kile nata ko bla kurun ko lai akwa de yema no kananie akwa na do kurun ko anyeta me kananu ko choti danga demi ko choti uruba so demi ko choti ko inni sawi ila jabal ko kale bena yele kuruka
ko tla nale ka yele kuruka ko jitna sika kurura tun ko kuru bina la tan men nabi nuhu kana ana ma choti ako la asma al yoma ko kuru tna sika mo sida tan ka bo jibro bide o pa ilone kuru mécanique ji ko to be rajen na tun mais dena uruba fani uruba a den chela do tumanam na jibra wuli kurundo kata nabi nuhu ko choti ako ya rabbi ko inni ibni onde ko aloni kuru gaide utma kita tunde na do kuru na isokata mais ala tara ko chori nabi nuhuma ko ikami mane ku ide ki dendede ide fle kuru ngron no ide nyemo sabai sabulu ni makana mena kwa ki makana bato mingo kale te dona kuru ngron uruba so de kafiri mingo kale te dona kuru ngron ko kuru ko tale la tana utma jibna beraje na halaki ni do ka fo ki de ki tenya ide ngoto utma mi bonya nabi mi to fashi ka buya kamo nabi mai chero alisa ka akmenda ma ira bela o ka utma nabi nuhu na fo chodi ko izabu ila ghairi ko ita nyongre izabu ila ibrahima aita nabi ibrahima ko utma jama bina nyon che kata nabi ibrahima ko utma ni jama kata nyon che kata nabi ibrahima ko ibna fo choti ya ibrahima ile nabi ibrahima ile le ala taala tiri utma ile talo anye femino bi no ha mi bele ni bele yayi italo fana ko mi bra sama bi utma ito sura to li kan yi ti fe no ala taala yi no ka ke nabi ibrahima bina fo chodi ku kalo ko ndiga la no ntige no ala taala yo ko dimin ni ko bi dimina amadiri ka dimin nyonge ba ayra do fana tana dimin nyonge dimin ko febli ko sabu ni na wiya saba tegera o wiya saba mi fo nibro ni nabi mato ni ka hamiura utma ni ka hamira kunye ni malo ni bosi toro nyamma utma ita nyonge ko sa utma nabi ibrahima na wiya saba jumale fora yala ala taala ka nabi yo wiya fora utma mina na nuko maisha sabu nabi ibrahima afurumuso no ajara ye mana mina na ndona misra masache do teyeno o masache jumi tewe kafiri le tewe o nyatra le te muso nyaye naka moyi muso ye o muso mile sabu masala le abo mla jagwera ko sigaire ko met mana mina do ana nabi ibrahima ni ajara yera akon nabi ibrahima ma yela e muso le niwa me ala ni nabi ibrahima slanye buru chemiye akon no muso le ko muso te o wiya premier wiya flana o ma ko tun ko nabi ibrahima fache o tote ko azara o te jobato lale o te jobo lale o tabarata yiri mo bole abe yiri mo numbo ka dadde nyema nabi ibrahima ko ta ko fre me ala ni woro barabato ko sonado nabi ibrahima amaki bana fache akima saba fache kafrile me baragule tara ni jobote abe yiri mo ni boko ke doyi o pa be odi nabi ibrahima ko ata ta ofre ni nabi ibrahima ko joyi ta ta si lo fiero do adi si akuna afo fre fem dole muroni ni le mo mi kasa ati nafa do te fuishi ma ko so yala ofre ke gando yi mo ka ta do fo afache mai ile do ni de nyam tra ka bi afre fem kuna yi kami fora ya afre fem kuna oleni ku kasa ati makonya ile do masa te fuishi ma right orodo monamina do kafiri na menekera oro aya jobo mba kono ayina domini fe shambale tobira kato sigi joyi ko ay tanu ko sigi joyi ko ay wato aya feti bado la dugu ko fe domini fe mi sigi joyi ko we sani kato ay bo aya feti goro otma ko jobina duo ga aya doni ka baraka bina do aya doni fe no na ay bina kana doni ka oro santa ay tato o jo o feti goro ay ko nabi ibrahima ma ko ay wa nyomro nabi ibrahima ko ay machodi ko inni sakimun ko ni mangene ko ntana sikata o wiya flana me kasoro foi makara de parce que afache siroro me atisika afache afmakan sabuti degré doro me ko chodi ko mangene ko ntana sikata me tani ka tuyi me tanu ko ka tuyi no nabi ibrahima na jenikra akata do ay ko fe jobo ko wa soro mo site du ko no awanu ko do la jobo ko mi ga do kata domine fe wulu sigi ni soro joyi ko ako chodi ala ta akuluna yala alute duoni kerawa joyi makuma duoni sigini akabaka fo joyi makotu ko ala tanti kuna yala alute kumawa aka monoro jene mi abro ni o tegela ndeni jomi sa no fevete jo bada fe aka betu kirikiri kabla do bawra sansa ka jo bele bamiye ka jene ta ko de o kana sansa do tanaire o kafiri lebra na oro sansa ka boya fetigoro kana do jo bongoro ko ina to ya doni tala sabu jobra baraka do ya do no kaba ay watu ifrela do makata soro jo misanu feve no do jo bongoro aberaje kirkirni kabla kafiri ko chori man faala hada bi alihatina o jele do mi para sukra nya joira jena mi para faso dra anya alaira do ko ro ko chedo du hono ko to ko ibrahim ko mo shita ke note
o ba ay ta yoro nyini kana nay ay won ko nabi ibrahim amna kana nay jago yara rosasa kana nyini ga o jella mi kra nya juira ako ko bal fa'alhum kabiruhum Allah ako jo bele bele min lonni ke ni jena kana ko le bara mune adoni ma o le bara muna de ma do jene ke kay be ke ko ma ko ya ma nyinga ke o kemoro a kafiri kana ire anya nyinga ile ra lo femi je kuma ayo nyinga bon alu ira lo ale jomi te kuma o ma alu na ya jo ayu kota ka bongro na ya kuma ay kam muna ma lo sansa kata na kastri do baka lo tumba ke osani ko tmara ko ay bina tasma bla loro o lo tasma o nabi ibrahim ajini ay kam la kasiroro ay no ko kam la kasiroro wallahi kata kabla o tasma baro ala tara ko chodi tasma mini o tma ke glace kuruye nabi ibrahim aka wallahi ala asiri ni juruna fani mi akana ali tasma ma fuike asiri jura kata ko asa fasko abla ni tasma ka mene degré façon belaje no mais alu ko aka jini kasoro asuma nene yini kama ko wuro do nabi ibrahim na wiya sabana mi fura wolewe ko mangene kabaka fa furu musuma ko ndo musule mais ale do wani dora jobo no ka jobo belaje no kirkiri mena ko so ay islami ka o mandai nabi ibrahim ko chodi ni na wiya sabana mi fura do ni ka hamini yira kunye ni malo bina ke chobna otma ay ta nyongre fe izabu ila musa otma ita nabi musa fe mena ko so ta kata suruna duli kaye jama kulu ka nyonga chero kata nabi musa fe otma ya musa ile nabi musa alors tala ni le fisera katmi tira se mo bela jenka sabu akuma ni le danida imai otma do ita kata suruna duli kaye nabi musa bena fo jama kulu ma chodi alo ko koni ta kata suruna duli kaye ni do na bara do kera ko tungo no mo faye ni na ni do fara me kasoro ala ta do man ni nyamre no ni faye ni kan yira nyini ni okuye ni ta o bina ke nyama ni tulo alo ko ni wa suruna duli kaye alo ta mo ni mi ta suruna duli kaye nabi musa na ni o fara chodi tumana mina anani kara do misra firauna ta watira sabu firauna le na nabi musa ramona wege mais nabi musa na ni kara do tribang se wule fe misra koro wa soro mo e la vira mo e trefe sunoro me firauna mo mi taburo jonya buru asha me nabi musa ta siya mo e ulu te bara yere kuru gbe mba bere jenu kra me aka nabi musa won kata asro atamro oni firauna tamro ulu nyona ulu kelera anana fara ko mi ala tara kan nabi ngado do ruye fa do ayira anana dabara ka ka lu bo nyona ana tenya kelemi bora firauna tamro o ka balo ko be ko ke saya Allah Aleo sa tamu maso ay bela yasi mais lumre ko tunko nabi musa kata yoko tunko ana surna do likra tamu mi ko sona wolo kata yoko tunko oni mogre nyona ko tunko nabi musa ka gringa ta e de chemini ini do te nyona wolo na bi ko tunko ini mo do gre nyona yefe kamla ko ronde ala dera ko mina mais agrinu ko kata mo ko to kata ibo nyona o ko ro chodi nu ata mo ire ina kila tale wono kam ya kaminu fa yefe kanifa o o te ila fe ka chodi du ko ka yafe ka kayoro balewa wona yafe ka jabo ya fale turmoy kawa o kemoro do kamelun ni minte nyona do firawna tamoy o kaburi ko ka ta fo firawne ja kamelun mi fale lo ja nabi musa le na fa ay kawli ko ka ta nyoye ka réunion do convoquer ko o réunion ke ko ka dugu damna nabi musa nya o tuna ko yamla ko ka fa oro anya loro ja réunion kuna message ja réunion kuna mo wuli ka ta kuma fo ko fe fa ke sa amra mene fo tade message ko tale o tuma ite bo jawo ma dabo bila o dabo de piolo lege mo kasro freo na burukuro ko tun ko do o do nabi musa hinewra o kata kara nabi musa sro amba to le réunion ni message inde abraham o iraje kule na famille nu farawlo ko ay binim na fi fa noy o tuma du bo da bera yambrana mais sira kele ni nyene o tuma yi blango ni boni o srafe otman nabi musa ki bla kamle ko akaboni kamle ni akaboni nabi musa ifo tabla fo du ko fe otman ni bra daya sabo amele ira jeni ki ni sabo ni kaye ni baram na ko tunu fara be mna fira no bro ka fa otman ta nabi musa ka to talila furu fo ka tabo madiana no shoy buta du ko ye no ta territoire no alotara ka nabi mando ko met manamina nabi musa wani ka ta se shoy buta du ko ka do akata soro shoibuta jema kurumiole oluka bia aya saira mi kolondora kolon fla lete yino me kolon tokele o dagbulima mo ni jema kuruma jora ko daile mo kelen se ko daile tusia or que shoibu mi woledo alors tala demuso fla le dirawma ala ma denye dama me o demuso fla mi we toro ba do bara koro asisa bara koro se ka ta saibemle me shoibu demuso fla mi no lete saibem
mais nabi Musa kuara abara sege awani sigira yiri jumba do ko yire lafia akana ye du mo ibrana na ya sayi kana ya sayi la mi kana ye demuso ni flamini olu la naita sa gufu mais olu te ka sika tashiso aki wuri ro kata demuso ni munu mainga alu takibara do choji demuso ni mi kam mainga olu ka jabi anu li halam non ke anu demuso flale amba cheburu de nyetaburu mais amba che sisa bara koroba anu le ata barake den anu le ata ko berajeni anu le ata barade anu le ata kurumusu ya buruma sabu amba msote do sami do abri saido asha anu le do sagbe mai mais anye yorom non bi lolo sufe anu le dora luma jama kuru mini take nu luma ba ya saira mina anu te ko na so ka jida ya saira ora nabi Musa kuma Allah taala do na dana baraka kama akelen kata be ko na mi turai ko tatna ko gulima ni jama majara se ka daile akelen pe kata ko mi daile ka demusonu mi ya saira mi ka daima et puis ay do na sufe mi ay kata do territoire soko ay fache ka kono ba ado kani dibi mena fe ko na ibra na wati faso mina yala saibra do ni ke wa ay bra jimi wa ay ko ay fache ba ko chedo yino ako fangara de ko jama kuru kondo mi kuna me be ko no do shoibue ako fira ona lengo ado ngo ko kanfora wala ko sombra bur ka se famino ya shoibo ko nabi Musa to ma chodi otma ibra seya otma ibra kisika ba turama sianda ta yoro ni ta yoro le ya otma fuiti le otma nabi Musa ko ni to mi ira nara no de demuso ta taliye otma ado sanyi sengi ke sagbena aka soma ako ninga sanyi sengi ke sagbena otma itrefa ko yanda fa sanyi tanwa ako fo choro ba mako choro ba na demuso itma le tala ka di nabi Musa ma ole ke ni safra ako tako diama akato no foka de shamansoro karakoro sanyi sengi na nubana choro ba kana nyamiri akotungo otma ko mi sanyi sengi do ba otma ndina fo ye sanyi tanda fa jagwera fuita dingen konoro otma ni ka dingen nyanyi ni fe ya da fa sanyi tana nabi Musa ka dingen ro manamna na sanyi kra sanyi tano sansa ni sayi ro do ale do sayi ko ala kana ka ro sayi kana wuro kana sa shaya choro ba kana sa atra sabu abara demuso dama demuso do bra demsoro ka sa atra ka trangeli fana di nabi Musa ma ka bakara bla na demuso akoro sando ko me do tato otma gbere mi do bla ni bon kono no taw gbere kilinta yino di nabi Musa ma me gbere mi ro do nabi man gbere burugu sere mi ro do me demuso tani kata gbere ta me fachele do aloko gbere ale gbere mi difference lo atani kata gbere ta mi do kana di nabi Musa ma fachama na gbere la akota gbere mi bla no re do gbere ta kana mais demuso ka se ko wati kata gbere changer aburo ta bele gbere kema fo chien jojo fachama ko ma adama ro sansa mais ja gbere kabako male oui e nabi Musa bro manamina alors tala nabi Musa wato nyongo kuma nyongo yakira turusina kuluka manamina nabi Musa bonoro sanyi bra igbisi nene bra kaira ko bra kaira alors tala ta noro do bani kurudora nabi Musa ko afuru musuma safra ma chodi otma ayem mako na mena ta mara tasma do yamve mena ta kata do tasma no kake amena na kana fendo itu amena ayere jaka nene bwana ya tasma te wi met manamina nabi Musa wal sira okuruda fendo manganga bo kuro ko ako tasma te otma igre nabi Musa ko chodi otma ko Allah taala ayere yirara mais sani ka to do kado Allah taala ko ma chodi beremi du broni jeni bereli broni sawo Allah taala tunga kuma akuma kama ako beremi broni ko mi nobra ke choro baye nye beremi kra nya tama gre afara mburu ko tungo nya sa gbe gre mais Allah taala ko nabi Musa ma chodi otma beremi ni ke tasra beremi na mi bro mini ya sa gbe tekle mini ya tama gre ko tekle otma beremi bladu ma ba beremi bladu ko duma beremi ka yele maka ke sabili bili akaba ka fa nabi Musa ma ko ibro ta ka di jufaro otma ni ki ni aita ko mi dibido brado otma beremi ni otma ita fira onako mais ye ka ta ko ye ka Israila otma ka ta kuma kan jufamo de ile che kafiri chemini ibani do na islam ero kana ta o fama ni ka ta o fama abira janga ta mi de ka yiro lo like otma ta ye ta kuma kan duma fo e mi se ka to ase ka limena ka do islam ero tuwan like mais nabi Musa wala Firauna ma wati mina wasara bra ke chokoro baye anta shibra bo mais Firauna ret meri kafir nabi Musa ma mais manamina do awani kata ala ko kuma fo Firauna nya prominga do Firauna kabla yero Firauna ko nabi Musa ma churi ne milera ye kana fo ni no kilele nabi maye kulele ala tiri ne milera moya wa ele ma do ri ke ni fe ya ibaba ka mo fa ke fe ya ko tungo do bori nabi Musa ko tuma kile kafrile ele ko ni kafrile tuma ile kafrile ay brawli nyonje bele raw sansa nabi Musa ko Firauna ma ni te kafrile mais na mo fa mi ka we
ma dabwa kama me ikaye mborni kabu ko yake inyanzanya kama lo somborni kabu ya alsa ka ki manda ma yara bela o kai anjur mu ya fa yara bela o kai utmana do mo bina ta nabi Musa ma nabi Musa bina fa chodi ko tungo ay ta nyombre fe no nabi Isa utma mo bina nyonche ko to nabi Isa ma nabi Isa bina fa chodi ay dobra kana nefedo sabu Allah taala dimi nyamma bi amadir ka dimi nyonje ka ko de ado tana dimi nyombre ke dimi ko fe utmana do ay ta mo bre fe ni tisi ko mais nabi Musa Isa ale ma jurmu ko fo ko le namikra ako chodi izabu ila ghairi utma izabu ila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam c'est brake cheli masansa utma jama kurubira nyonje ko to kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ama ili fa ya Muhammad sabu Allah taala diadara ile kan le ko so fefe no du ko ka o beraja ndan ile le ko so ni le tunte Allah taala tunna du ko na ko fe beraja ta utma amra na ile fe yesura no lika ile malo anye gbele ya mino bi imalo anye hamimi no biwa no kake ni mo ko fodo Rasul sallallahu alaihi wasallam abela ta kiti lolla shidi lonkoro abela ta kata kimiri gba Allah taala nyakoro kaba ka sujuru be akal trona doli kala aka Allah taala dari no kake Allah taala bira fo nabi Muhammad machodi sallallahu alaihi wasallam ako ndari ikake femi fo ikake femi ko yo fo otuma motima ido kake surna lika fana meyafa ini kam go bela janma otuma wuri ka bo sujuru nuka ke ciwa sallallahu alaihi wasallam abina wuli ka bo sujuro naka wuli ka bo sujuro do Allah taala bina fo chodi otma mu'minu soni alaro kake alaye kato alaye otma ulu che nyingali tewluma fese tewluma olu ta yedoni woruye aljene bunda mi no burubri en fafe yedoni woruye otma bona to mini otma doni mo to yoro o mo to bela jema o bunda kire mais minuna ni nyingali tewluma olu ni mo sijete bunda domi alu saka nga osono do libukuro yara bela o uramba dal islamai ciwa sallallahu alaihi wasallam Allah taala ale dana ka ke nabi mayra baye mais ale la afisa ni nabi ma kuru beraje ne ale fana tamma no fana afisa nabi ma kuru beraje sabu rasul sallallahu alaihi wasallam awati wasranata mando ye nabi ma to itamando ga wala ko so anyanja mot ma anye ke seri jiro sabu difference mi ko to ciwa ta mando ni mando to iche wala ko to anya seri tai ibana ye lara lo keneka moman mandoi ay nyada noro yani mita bara seritai mita bara wal hasri ibana ye olu nyada noro yani ibana ye ko tungo moman mandoi ko tungo olu buru kalai olu noro yani ina fa torsi mine tubamna ibana ye ko tungo ay sefla o beraje ni noro yani nanga wulo kambla nyongo on noro bado anye kata ina fa torsi yele kafri ibana wuli dibi kununo ko ayama ko anya anda kalamina ay fe otma moon mandoy mina fo chodi otmana ay seko kata dunya kono ayta kalamane sabu kalami mina nanu nyefe bi no de norami no do yelemi anu naw barale ka ando dunya kono otma ay seko wasro tande bi ka seko alsa ka hakima dama yala belaw ka anjuru ya fa yala belaw ka ulama dal islamay alami masakro la ko yabnu adam la tazulu qadama ibni adam indi rabbih hatta yusala an arba'i kisalin mi Allah taala kuma kan lara lo keneka adama den sen ne tana takabo Allah taala nyakoro fo kunya nani e fanye tani o kunya nani o kunya nani premier gmaye an umrihi fima afnahu Allah taala na shimi dirilema o ile na mene barale kana no shi o to yini ngara me yala o shimi na Allah taala bro o dianuma nabi ma do itimni sayi wa nani sayi kama yona ko me anu do tashi sangi jatim na do kan refe biba ajirina sayi bi orotimina me anfaina simi sura anamfaina simi sura yala anurase ko ludo sura anya fle mafana ndu ande mso fanda ye ona simi sura yala morfo na o simi on di sura wa akora mso mi muyamu lakota yala abamso na simi sura muyam na o simi on do sura wa uranya yere fle ba ondo ka jini ke san wole baraj makeli ay fache no bamuri ona simi sura yala morfo na o simi on sura wa muyamuna osi nyonga yido surawa angana ire ne angana tuyade oro Allah taala ko chodi ko anse ne yatina taka bale nyakoro lahara lo fo ko nyanani fa yeta yinga o ko nyanani premier gmai Allah taala na shimidra ana yini kala ni oshi ut Muhammad al-islamai rasul alayhi salatu wassalam ako khairun nas man tala umruhu wa asna amaluhu ako momi afisa katmi mo belaje nika ko le moye Allah taala na si jamba traka di mo ma ina baranyuma kala ni shi wa sharu nas man tala umru wa sa'amalu
moyo juma o mo jumale momi ala ta na shidram aduma so ka baranya makene shi e balada ay baranya makene anya zeri ibaye bi dem sodo ban anya luko fe bi ni luko no me amase ka ta fo na ko mo do brasa ase se ka ta fo ina parce que barabure makara ni yere gbete barabure makara ni jini jirandote barabure fana makara ni meshidote mo kuna me asani nyeka timi ay sigina ya ludra me mo amase ka fo na ko fa ka ta brasa wala lo na kurana jiro ko fakisale parce que mena ko so amase ka fo ine na amase ka ta fo ine luma ndimi tola ay tme sa afa ka sabra la teke itana ya fli masiri parce que ayalo na ka fo ine ngoto migra ka jabi oro do amara islamai sani ka to awafo e se kwat misela o ka fo mo mama ika keje ka ke muso se ke te fuikira on pa milo do loni ado ay takira do o lu gurku le sigina ya lu ko fe na ki sigi so ma da fe ala nga ta salame ta so ay to sigini no ay te fura fo ka kamni mai mako mo tira kay fay du tayre fe ay no ni sigini no mo kat may do fodi ma orodo kaluto bara fasona moy kay may nga ali wolo do timi ko aluto na ci soro yaw parce que mena ko so nay kawli ke si so ma da fe furfo su minuit ou bien su ineri fe me la wula ka baya banka fo nyene ko ka kemina wal mani kam no talo ka kemina ato ayte wuli ka boy seri ko ma oro awolo ko so mi sani orobi ati se fo nyina ko fa ke zabrasta orodo ande anya fa mangwa isiri anya fa ande musoma ka isiri yala saya kalite do kera wallahi ile re molo ka ta fu shinyo ko ndemra sa wal ma ko ndem so brasa parce que ila ajulo kalite mo ya ajulo oro amade yenu ustaz dumiaye abra sira ko fakata to duma karama ba me amina mikro dama aduo ka ambade sabu kan no yami tani nyoja isigiro lo firo abino duo ke na ma kiyama ambe karamo denu fola kata saya kiyama kabla roni na susu karane bekeya o fene bola ala fele na soroda ko na fulotigi lo arifo ko karamo ye godi le ko me ni badenya ni islamaya na tagasila awole ko ni uro amina kisa dole bo amanja bana ala ko faina qur'ana kono fa kisu le kasasa lan lahu yatafakkarun sadaqa allahu alazim ki ko man fole ko man min kele ya fo mo nyina sa amina hakli kuda soro akono nin loto lulema me lunin kelente me asbabu yanta de bi ko amari ma ke goroba do hakli malo aka saya wakati Allahu taala ka lonin do dama uloni ukakanga fo denu fa suko ya robero bani suko ya bena tale ko sigiro bena kumalo anye lutigi suko ya lelane ukaranya juma ma ke gorobani mulo Allahu taala ka dunya si jani kende ya di ke goroba ma fuka se Allah bama ay dinge sabale soro dinge sabani bekera modi abekera kulona di abekera mogo karane ni me ala saya do dinge sabani be sigini be ke goroba kuna ay keni be tala abe bani go talala aywa atura misi wurum flalema o misi wurum fla ke goroba ko adinge sabama ako misi wurum fla meni niye saya ke ay be nin tala ay ni nyogonte ay be misi saba soro mogo saba misi wurum fla o be misi saba soro mogo ba itulu ma lo hanye no fo dunya sarangana li soledi ala na fadama ke goroba denu ay go ganga me mogo du wulo baga kuma kan yetu kan ko ana fo ko do me na e molo me demsanu ma nyini ngali ke ka fange ganga misi wo talanya mama bani mogo saba misi wurum fla ko be saba soro konde bola be ka lo ko be na misi kono ndole ma me ko kuda kana fara misi ninkan dodu kana bo misi wurum fla ni na ke goroba bandola asala awa laji maru fofana ika luna dongo be ani mo menu sigini be ya be tulu malo kuma la de ala na fadama ke goroba sanin ko fe ay wulida ka loningele nyininga bana foratene basalu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun ni ma min lo ya lo maga nyininga ala na fadama o ke min sa mo ne ta ka nyininga lili ka bara se mwaro adu mala fina ke nyininga like ya fe ka men ka ye wole nyininga like la ida tana se mi ma ni ko nyininga like ito wale kitam malula ko nyininga le kanyi akanyi nyininga le nyuma le ko de
no to ɲininkali do aro ni ko kɛ o de laba kɛlɛ ma i bɛra kɛ wele lolo ko n'a mɛn k'i ni muso ɲɔgɔn fɛ ni k'a fɔ ko tunya rɔ k'a yɛrɛ n'a fɔ gbɛrɔ ni do k'a fɔ ko tunya ta rɔ k'a b'i sɔsɔ a la a laban diyalen wa a ye ka lɔnni kelen ɲininka nin ka kan ka taala ɲɛ jumɛn ma misi 7 mɔgɔ 3 ko bɛɛ misi 3 sɔrɔ a dun ko an kana dɔ wɛrɛ fara a kan an kana dɔ bɔ dɔ na bɛɛ misi 3 sɔrɔ karankɛla ye lɔnni ni hakili tɛ kelen ye karamɔgɔ ye k'a kɛ karamɔgɔkɛ mɔgɔ si ma taala ɲɛ lɔ a yi sɛgɛra o rɔ a tora ka ɲininkali kɛ awa amade n'ala ka si di ma dunya kɔnɔ i ye kɛ yaalalikɛla de lɔnni mɛn yaalakɛla fɛ ani sigibaga ka lɔnni o le yo jɛgɛ mɛn balotɔ kɔlɔn kɔnɔ ani mɛn balola baji kɔnɔ o jɛgɛ fila n'a ye k'i sigi ka baro kɛ a tɛ bɛn baro dɔ ala nafa d'a ma yaalakɛla o ye lɔnni belebele le de dunya yɛrɛ kuranna dɔ le de a sera cɛkɔrɔba dɔ ma yaalakɛla lo cɛkɔrɔba ni mɔgɔ karannen ni hakilima lo a bɔra la jamana kɔnɔ jamana min dɛnna ila wara cɛkɔrɔba ni sɔrɔ jamana kɔnɔ yen o tuma mɔgɔ bɛra ko f'a ye k'a ye wakiti nin di k'a tɛ namala kiti kan denkɛ 3 nin wara ka o sigi a ye wari sigi ka lonnanya la sa a ye nana ka na dantigɛli kɛ a ko baba an tun tɛ bɔla jamana nin kɔnɔ mɛ ko dɔ le bɛra ɲagami an fɛ yen an nu fakɛ satɔla an nu denkɛ 3 le b'a bolo mɔgɔ 3 nin bɛɛ ɲininkali yɔrɔ a ye misi 7 le to yen o misi 7 ko an ye o tala an bɛɛ misi 3 sɔrɔ mɛ an bɛra lɔnni kelen ɲininka ka dɛsɛ mɔgɔ si ma se ka misi nin tala an nalen ɲininkala ye ko fɔra an ye k'an ye na ka na misi nin tala ɲininkali kɛ yaana kɛ tala an ye cɛkɔrɔba k'a kun le i bɛra fɛn fɛn lɔ i ka kɔrɔ o de a ye ka o kuma mɛn k'o julakan dɔ i bɛra fɛn fɛn lɔ i ka kɔrɔ o de mɛ i ma min lɔ o ka kɔrɔ ye de karangole man de ala sɔn hakilima la mobili lɔlen filɛ o de mɛ nɔ mobili lɔ o ka kɔrɔ mobili de mɛ min ma lɔ a ka kɔrɔ o de lɔni bɛɛ ten cɛkɔrɔba k'i ɲɛ lɔ mɔgɔ 3 nɔ a ko cɛkɔrɔba den n'a ye mɔgɔ 3 de ko k'an tɛ muso kelen den de laji maru fo fana baden nu den nu a ye tulo ma lɔ de an mara bɔ yan sa lu ɲɛla kan mɛn na o le fɔ kan ne lu ladana kan mɛn na o le fɔtɔ ne bani fakɛ mamara sa adamaden dɔ ɲina ko kɔntɛ bannen de o de k'a sɔrɔ a da bɛna tɔ le o de ala nafa d'a ma ko an tɛ muso kelen den ni cɛkɔrɔba ko k'o kuma to yen ko muso kelen denya ani cɛ kelen den ko kelen tɛ ko ne ka mɛn ko badenma ko cɛ kelen den le ko mɛ an nu hakili ko muso kelen den le ko k'o tɛ de cɛ kelen den nu le badenma de n ko baden cɛ 12 n ko muso 4 den de barabara na cɛ kelen den o le bɛ cɛ ta ɲɔgɔnma le wudi muso dɔ bɛ a bɛ den dɔ sɔrɔ o fakɛ bɛ bɔ mali la dɔw t'a bɔla wojɛnɛ dɔw t'a bɔla burukina muso kelen ni den ni jamana bɛɛ den sɔrɔ k'o tɛ badenya de cɛ tɛ talala o ni ɲɔgɔn tɛ cɛ talala cɛ kelen den ni ɲɔgɔn tɛ ko cɛkɔrɔba den ta ye mɔgɔ 3 de kɔn ko kelen tɛ o de a ye taga a ye waa fɔ i la mɔgɔ ya ye na n'a ye nana sini a ye bɛɛ na n bɛna tala a ye bɛɛ misi 3 sɔrɔ o tuma na yan mɔgɔ ye minnu sigilen k'an lamɛn o tuma na an fana b'an tuloma lɔ ni misi 3 ko la n'a tora adamaden fɛn fɛn hakili la i la adamadenya bɛ nɔgɔya an ye karan min na ni tile 7 le ni aw tile 8 wajuli dɔ lu kɔnɔ yan mɛ a nɔ lɔnna di a bɔlen kɔfɛ yan a nɔ lɔntɔ baara le ma ala nafa d'a ma cɛkɔrɔba karamɔgɔkɛ b'a nin fɔla karamɔgɔkɛ o ɲɔgɔn yaalakɛla tɛ lɔnni fana b'a dɔn hakili b'a la a kɔ seginna k'o fɔ i la dugumɔgɔ ye k'an bɛna talabaga sɔrɔ misi 7 ni a ye k'a minɛ dɔ k'i tagama fali kan ɲalɔ dɔ yɛlɛla fali kan dɔ yɛlɛla so kan dɔ yɛlɛla ɲɔgɔnmɛ kan dɔ k'i tagama i sen na ko nin kɛ n yɛrɛ ɲɛna sa de n sɔn lɔnni na misi 7 mɔgɔ 3 o bɛɛ misi 3 sɔrɔ ko n tɛna se o lamɛn na k'o kɛtɔ n yɛrɛ ɲɛna ko dɔ bɛ yan a k'i ɲɛna han o ka fisa o lamɛn de ala nafa d'a ma mɔgɔninfin dɔ y'a dɔn ko ne ma sɔn ɲalala kan mɛ i da bɔ a rɔ ko dɔ yen nɔ ni min ɲala kan i ko tɔ wuya le fɔ ala nafa d'a ma ko dɔ bɛ a y'i ɲala o tuma na mɔgɔ ninnu nana an ka waati man ko 8 tile walaha kɔgɔni tuma min jama bɛɛ nana cɛ ka misi 7 ni sirila cɛ denkɛ 3 ni a ka wula lɔ ɲɔgɔn na jona filɛ o ta tuguna filɛ o fana ta tuguna filɛ a ko jama ma ko nin tɛ baasi ye an bɛna na ninnu ko denkɛ 3 cɛkɔrɔba den de nin 3 de
misi woron flale ni ko ka tala ay ni nyogonte aywa kwa fle ni sisan mena misi tala na manya jama aya fo mo kelen tesela jama la mena nyara aya fo wa ne fene bena o tala jama nyina na bena aya fo na ma bena aya fo ki no men fo ka ma ben ala na fa dama kyo ba ka munge haklima ay misi sabamina ka di dogoni fitini ma ki fa ke ko kita misi sabafle ko juru do tege ay misi sabamina to ko do ta dogoni o ta ko ke ni ma ki fa ke ko kita misi sabafle misi to ma to kele atora to kele nge ko ba ka munge ko misi kele mina ka dogoni fitini bulo mina ko ta ko ma nyogo bulo mina ko sabata ko la ko ke ba tege ki fa ke ko kita misi sabawa takbir Allahu akbar dununya la sinyo manedi ambarenu yala anga kuma ni mewa basi de amisi sabamina jona kadi dogoni fitini ma kamisi sabamina ko fe ko di uta korokeni ma kaba misi tora kile awara dogoni obulomina ka koronin do nfuna bulomina ko la misi to kile julu kan ko la koroke bateke kifa ke ko kita misi sabafle anyana wa manya dogoni memra ke ya anyo faye wo aye muso sim walu ko ro ha muso ye lona nedi abe fabara ye faga mamara sa muso le kala so bure ka denu bo nyon ka kante muso kelendeni ante muso kelendeni I bora mini iriju kelende naidi ke kelende ne to ko badi mai oni muso kelende kelende aye jija do ya kele kala no fa ke man sa ko ka san yiri ka kai mabe otumana tekalati ay ben otumana kiti na letan lu kono do denga jona wole fa ke place la kuma kan wole fola den to ile ba fo denga jona ma ki fa ke sale kan na la suku yaro ni denga jona ko kai fa te aya fola kan fa tadi kai fa jone di an fa ile le di on nyaji le wo to la tela anama de nyaji ibe kasiyene tunya do kuma oro denga juna woni den to ile woni fa ke mane de to ka den to ibalo be o ma flek nyaro nara dunga hereke to mani o da fa akoroke ma ko nalu mali o nala nalu ma ya folo le nale nanga ko ibla place la kele te baro me nanga jenga yoro mani awa be ya fa ma ambe loyi alibi men foka ni ka to ambe kono ala o ke na tori kono yewa so kono yewa kisa buila so kono de musoma minu fina be ya aye jija de musoma minu e furula rasulu sallallahu alaihi wasallam ala saya wakati akwa de musoma fatimata ko ala bra dinyo kaneke suluna lali kiyama kange kuntigidi menye hamina ilele tuto ngoya ile ni kebra kele lomi na aliyudi wole defo bena sinema kaburu kono me bi sabare dan to karu woro lema jani demso na kekele da jawo masiba woto fa ke soro kaburu kono ne re tumolo bani demso do yaro na fa sara u ka ko mo ko tay ndu u fina la fudu sa to le kinesi giluma akoro ke sa gwena ro ke sa gwena kale ta ludi ita lute ya ha awambe loyi ali bala sabati kala ya fambe ma ala oke kumi yoro ka jane fo woni qur'anin lo urambe ya fayini jama fe kasla ini ya rabbi ta ba kala ina ala oke angara wono bara minga ka wa damna ma ka bla yoro na ya rabbi ka na fa dambe kelingina ma ala oke nin ko fe ka na fa dambe ma ala oke fembe ni ka so kono do ja ye wa adamadenya ya la dan ye qur'ana kuma kan lame amra mina meni na bara ma ke wole gwansane ala ambe sutra ka bara no ya ma ala mokara ta ba ka ala hina ala mokara soli ala muhammad aywa ashrafil mursalin muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam alusa ambe ustaz dumiya amba foni islam ya fuli amba foni kan yon ya fuli ani modu chela abrawle hakima ya bara do ira nane mais inshallah amina to makafu alusa makafu tani kuma kam yalusa kam mendru ma ko di ama yara bela o kan kuma mi koro jeni ambadi wala ala so ambera jeni asgi fana ka anturu malo